Foli ni tanu ni barika na wala ɲuman dɔ bɛ radio danbe lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani TV danbe lajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Fɛn bɛ sɔgɔlen ma nin waati na an b'a la dɔnniya k'a fɔ nin y'an sigilen an ka jɛmukan bunakun wa jɛmukan min ɲɛnabɔ an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka alimamiw n'an ka dɔnnibaaw n'an ka karamɔgɔw fɛ tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na n'an b'a jɛmukan kɛnɛmaw courrier des auditeurs nin y'o jɛmukan de sigitɔ lamɛnjɛkulu ye nin waati na. Waati kunfɔlɔ an b'o di karamɔgɔw ma ɲininkali minnu y'an sɔrɔ kumaso kɔnɔ dɔgɔ kɔnɔ karamɔgɔw bɛ jaabi di lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ waati kunfilanan an b'o fana di kɛnɛmamɔgɔw ma olu bɛ don k'u ka ɲininkali kɛ diinɛ hukumu kɔnɔna la inshallah taala nin y'an sigilen o jɛmukan bunakun nin waati na an ka dɔnnibaaw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ an bɛna foli d'u ma u bɛ foli di lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani filɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an b'an balimaw ladɔnniya k'a fɔ ni jɛmukan courrier des auditeurs segin k'a ye tɛnɛndonya fɛ ka daminɛ 11h50 la ka taa bila midi 50 la an bɛ foli di an ka karamɔgɔ Sheikh Abubakar Kamara assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulihi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على نبينا وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما بعد الله سبحانه وتعالى تنعم ببركة بسلام كنت محمد كان نمني كسالك وجاياك أنا كسير أنا كدنكاني مغامرة تورا وكونين أنا يوم يفوك تاسي جولان بدو كقولي نعم أبا فعلك أن بسوا بما أمين يا ربي فوتو أنا ككتو بلا جدنا أمين يا ربي الحمد لله صار الله قدوم منه so jamel bolika do anga batay ko materiala ningal demna ne ambalma do ka ningali ambalma kedo do ayira ka fo ko watimna ale bangiba be bolula krenkena afache ere o ko o konna la ko adogomso do be abaden dogomso do be no ko baden dogomso ne bulla kata chedo fe ko fo chene ka le furu jagwala kale te machi fe fubla no o chen masine te ko o awda ya bangiba ko ma so chen kusigi ma kate di chen ma furula o bangiba no fo bo denge demso ya ga mino che ka boli kata o che masine fe no abe ko ma tulla ka to che fe no atale o che masine fe no bangiba ko ngo ni mama kera sababu ka furu ndlan ni nu flan no che kute ya fo ma jin allara o bangiba yo fo kenengana pa kere do kuma fo kenengana ba me watina bi ko Allah subhanahu wa ta'ala e fakay nga kalfa mina ala fakay ngone ale ka kalfa melen ko fala alsa demso en chulule me abe chen kusigila o abalma ke me bataki bla kana sama kuma so kono balma ke nga ngale be muga ko fakay ngoni danga do kasa o fakay fatulen ko ko yala ko olu mana ke sababu ko ani furuma sinen dla yasa de ngon me se ka bo chulule srafe ko yala ko salama dina be kirit mane fonina ala kan be so amina rabbi ala ka hera kanye amin furu ana shartu do naam ala bato do ina fo selini sun naam ana takabolo do ala kira sallallahu alaihi wasallam ayira naam furu tesega kenni wali taala ani sere fula naam wonu uluma ya furu mina furu ko ni manye oje atenye naam donc muso be sigi mina ate furu la woni muso ko ni tumba fe naam ka furu ndla abese ka ta kabila ma wala abese ka ta almayma kun jumanya to fa ko ate furu chema naam o no lu sima don na le ko ne ma ningali kola kata e wa cheno fe naam abolla ko ne betlonge dala furu te tuguni naam furu te ko so be wulu me bolola no lu ko be furu la ka fro o ma fa e banche la kumina no mo nyini olu ko ni ko ko no ko sisa ko bi na muso ne ka jini ka so ma fa ke ka hakilla ta do ata yara salama do wa salama te wa jogo nyuma ntigi do wa jogo nyuma ntigi te wa si tukula do wa si tigela do wa anto sababu kondo longo fo sababu ka nyini muso ngo nte furula muso nganga bo ka se ga ta fa so la ka tubi ni ko ko fe na je ka nyini kula kala
o de yo ko ay mo be ko mbila naam fo fa na fatu ya do ko ne kera na so be sara na faade ni kosobe wal ma ko ko mindo anto do ko ma be mi yele ko naam an ko ni baron ka fo wate furula aka se yana khabila kono naam ko nyogo nya kure kosobe o ga faga bankundo ni dine kodo naam wal ma na da ko do kodo o no kondo naam ala e furu fo ko mo sugudo be naam ko furu ke tan nyoje naam ko furu tan nyoje silamani kafiri ma silamani wa fulanga fo ba kata awa abolo farawna kacha anta jogo be fo ngo no ko ndo naam wa blanchu ko tola ngo musuga de musuga tubi aka sai kana so ulumenye de muso balma kewye wuluganga musu de muso wa sira tagama naam aka sira alanye akana ko imbe se ka dilan chugami kosobe na suna dilan chugobe sura lo ko be ni adwado nganga nanyana ko be ala de nyini inshallah be ala be dilan chugo nyunona kosobe ala ka ne sawabe amina rabbi alhamdulillah ustaz faranga be faranga chamante naam ala ka be so amina rabbi ambe min fo moye o ka jate min o ke ya fam ni lettre nyere naam kulubali ni jabi concrete yere te ambolo ambe fen fo ala mo woro de se kan na fo so ola kosobe o jabi be maminu ya fam ni ti wu yere baso olu makuma be fo olu ka kuma en kuluma yoro kunganga ke jumenye munafa bana ko ademso te furu ni chema kosobe ani fana zo aware min fo san fa yere min mo fo so en folo naam fato do wa ya famu naam boli sona do wa akaje tera ale ka du saraka de muso yin furwa naam onto shi don o bele la ka ke angoi oje ko ale ka du saraka de ni de muso ko ni te boku ya subhanallah ya famu naam ko ale ka du saraka de ni ko be ban ko jamana ne oje ya famu naam o kuma na ni letrin ko kuma ko tara sunyana amba fatila mo nan tilala o ka do orienté na fen be wal ma fana o ka délégation muli kana kosobe o kuma na fen be la jeni be jatemne korolen be jatemne kura fana bina jatemne glani be ke chojumen do la o plan be dlan ko karakasi dlan ko duma butu ka sojo ka ya famu o kuma na luku tonina ko re min ba duma o mo shifo ya famu o kuma na jabi o luko nkai woni jabi te me jabi se ka di mogoro ma ya famu ate mogo minun kunga fona ka akili soro ambe min fo kabila mogoye ala yo mogo da ka chaya ka yo wanda fari mo ikilenta te denye ya famu har ni ide kera almami har ni kera du almambai har ni ka so mogo kera ko mo nyana maute har ma denya jebe no ibu ci ka fen no kana fo ki kelenyi ka denya ki te adini ma ini kabila kaje furu nyuma abe damine mo minu nyana te laba chama nyana de ini jama ka do nyon fe ni ko yera la har ni ete balola o be je kadla ya famu o kuma na ni muso ni chain fana an te o dongoy an tu kala hala don muna olu yera norla nyona tano ku kundo ni koro kabila mo shi make den fai o fana damana ko yo o te furu yo ya famu o kuma na sisa ambe min fo amba fo uye o ka délégation blakana na je o ka blakana tarata nata c'est ambu lame min bu bulo ka be fo ambu blasira ko ko na amba atlante o de kay inshallah la kambe so amina rabbi alhamdulillah ni ngale mfana bidana ngani fana balma do ka ni ngale toujours ambe furu bunangu konaka balma musoro do ayira ka fo ko ale tube furula chedo fa alen chedo tube furula ko Allah subhanahu wa ta'ala kon tuwe dengele Allah subhanahu wa ta'ala dengele nuga ani chenga furula o dengele nugalen kofe ko furusa ko na latiga ani che nyonche furu won sara ka bon nyonche dengele sorolen kofe furu won salen kofe sa ale me muso na batagi blagana kale bora che nguna ale tra sigi chere kuna furu la tuguni dengele misolane che folo nyonche o dengele ngonne na korba doni o korwalen doni o wonda nyini abamso enfe ko bamso ngone ngasi ko kana ale pake enfe furu la ko bamso ngana a pake enfe furu la ko de kusi ka dale o den manga ya so furu sara deni muso ni chen no chelala che gon pre kanto no e muso ni che folo ay kanto ka foko ale kon maje den ba ko
ko silamadinɛ bɛ mun de fɔ nin kibaruyaw la. ala k'an bɛ sababu ma. amina arabi. Sheikh Mamadou min fɔ an kɔni b'a ɲini furusa baabu kɔnɔna o ka se yan walasa ɲininkali bɛ se ka bɔ ɲininkali kɔnɔ n'o tɛ n'i ye kuma dabiri k'a fɔ nin cogo la ayiwa jaw min bɛ di wa a ka ca a tɛna bɛn sababa ma olu fanfɛla fɛ k'a sababu olu ka ko in kan k'a sababu kɛ ko k'u n'a ma fɔ o tuma b'o dɔn n'o tɛ muso de bɛ cɛ ko fo furusa nana bɔ a la y'a dɔn furusa tɛ olu dama ɲɔgɔn cɛ kabila b'a kalama wa a taara furu cɛ wɛrɛ in fana ma a taara furu ma cogo di mɔgɔ kabila fana b'a kalama ka furu de bɛ se ka kɛ tulonkɛ fɛn ye k'a fɔ na jigin ne fa ko ko mun y'a bɔ furu fɔlɔ la o kun kan ka warankala o n'o tɛ ni mɔgɔ ye muso kɔni furu fo a sɛrɛw bɛ dafara sartu bɛ dafara mɔgɔ wɛrɛ kana fɔ ko ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma o ye tulonkɛ de o ye tulonkɛ de komi bɛ cogo min na o ma bɛɛ ɲɛfɔ n'u sera k'a ɲɛfɔ inshallah kunnafoni bɛ sɔrɔ ka d'u ma a dɔw kosɔn furusa baabu kɔnɔna na ka ca ala bolo mɔgɔ bɛ fan dɔ de fɔ fa minnu n'o ka nɔgɔ ale bolo bon fa minnu t'a arranger a da tɛ maga olu la donc ni dun ko bɛ ko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ awa bana si ma dɔn o furakɛli ka gɛlɛn dɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'u dɛmɛ n'a b'u sɛbɛn ma u ka se karamɔgɔw fɛ o tuma u ka ɲininkaliw tɛngu ɲɔgɔn na parce que an bɛ ko min na ala ko dɔn ko wɛrɛ tɛ koyi min bɛ bɛn ala ma an b'o dɔrɔn de la ala k'an ni sababu amina rabi alhamdulillah sazi faranga be ne ra tete meninga muso e be furla e ka o ke de muso kote de muso e ko chama fo i ba gosho lu la ya i ma son ka goshin na i fana ba fe ki furusa de ya famu kuma na o kana ko dogo ka ko maske ko camoufler o ka bo mo kuna ya famu ala ko ye ala ko de ba la wal man tala mo tse ki to furla ki furusa ko ya famu i dona na muna no i b'a fɛ i cɛ ka di ye e b'a fɔ k'e denmuso ko ta donna ta bɔra ko e ka taa sigi cɛ a diyara ye de o i ni denmuso bɛ kɛlɛfɛn caman na i tɛ sɔn ma o kumana muso in de ma lettre ci ka na ale bɛ k'i dogo a denmuso kɔfɛ la a ka bɔ mɔgɔw kunna i bɔra furu fɔlɔ in na mun na n'a b'a ka furu fɔlɔ la a t'o valeur dɔn a bɛ cɛw fɛn o kumana aw ma kari ɲɔgɔn kɔ ka yɛrɛ bonya ka ɲɔgɔn bila ka taa furu yɛrɛ k'i bɛ vazan sigi la k'i bɛ nin jɔ ko anw ka o daga ye an tɛ k'i ka kiri tigɛ Allahu akbar an tɛ k'i ka kiri foyi ala k'an bɛ sɔn amina rabi alhamdulillah ɲininkali in fana bɛ na nin fana balima dɔw ka ɲininkali an bɛ karamɔgɔw bonya ko in kɔnɔ ka lamɛnjɛkulu fana bɛɛ lajɛlen bonya ko in kɔnɔ an balima dɔ don a yira k'a fɔ ni maa min bɛ i kɔni masa dɔ la jarabi ani filɛlikɛlaw fɛ tagali a bɛ taa somaw fɛ a bɛ taa moruganaw fɛ a bɛ taa domaw fɛ ale ka lahala de ni ko masinaw ye ko a bɛ taa olu fɛ nɔ ka taa filɛliw la olu fɛ n'olu ye filɛlifɛn min fɔ a ɲɛna k'a kana nin fɛn masina kɛ saraka ye a ka du kɔnɔ ale kɔni ma n'a ka du kɔnɔ a bɛ dudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a b'o saraka masinɛ bɔ k'a b'o di dudenw ma ko dudenw ko o fɛn masinɛ dun an balima dɔ ye bataki bila ka na ko ni maa min ko ni ma sɔn k'i fa ou bien i ba ka saraka fɛn minɛ k'a dun ko yala k'a bɛ maa kɛ dangaden ya ala k'an bɛ sababu ma amina arabi kuranɛ ye min fɔ k'a walankala an tɛna kuma wɛrɛ fɔ ka segin o ta de kan ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma na ko filɛlikɛla yɛrɛ i man ka taa n'i taara a fɛ ayiwa n'a ye kuma min fɔ ne ko ayiwa ma da nin ka kuma na i taalen gansa tile 40 ka seli tɛmɛnɛ n'a taara min fɔ n'i ko nin ye legese yɛrɛ i bɔra silamɛya la fo ka tunu kɔrɔ ye donc min fana ye sarakati ninnu ye sarakati ye fɛn dɔ ye a dunbagaw don sarakati bɛ di misikinaw ma a di fantanw ma mɔgɔ tɛ sarakati bɔ k'a di ka dudenw ma olu ka balo ye ma wajibi de sarakati bɛ di fantanw de ma sarakati min bɛ taa k'a fɔ n taara filɛlikɛla fɔ n'a kɛra kantigɛli fɛn ye o ye haramu de o ye ani jifa bɛɛ kɛlɛ wa filɛlikɛla bɛ a fɔ k'a fɔ ka saga kɛ sarakati ye wala misi kɛ sarakati ye walima sɛ kɛ sarakati ye olu ye filɛlifɛnw dɔw o tɛ bɛn ala yɛrɛ ma hali ni ko bisimila o tɛ kɛ halala ye k'a sababu ɲuman ala ko tɛ donc min ɲɛfɔlen ye a ye min fɔ olu ale de b'u ka du cogo dɔn a b'a yɛrɛ dɔn a b'a fa dɔn a b'u ka dudenw dɔn n'o tɛ saraka nin fɛn sugu man ka tobi so kɔnɔ janko bɛ mɔgɔ wajibiya k'a dun ale yɛrɛ fɛ k'a yɛrɛ bɔ cogo min a b'a na ka limana bolo
ngo ba na kali mana bo Kosobe. orna ka fo ara dambele ko Naam. ewa ko an kana dun atana dambele kuma to bolo le ara de ko kana dun kosobe wa na ko ala ko kana dun na ale be na munke abaka de mana laje na be alata kosobe abe alata na be ta ko reta naam ko ni ko ba re bolo Oje. to fule kala ka saka te haramu atenye Allahu dan akbar fanga o de fahamu Allah ta'ala ko ma uhilla li ghayri Allah wadana fen wore kantigera Naam. fen wore de bonya koso min te alay kosobe donc ala te jena naam ate jena kantigele ate jena sogo dugude kosobe wala ni wakati na naam anga chokoro do be de ba fo kosobe wakati be hakili be jigal ale ga duni do ga dube kere fe fulere kere do naam o be to ga shewu ni fonte ka to dama naam akwa tafe aye kanga da muso ko muso ma ni ka se na sogoye akana don kanana de Allahu akbar ewa don do la yit na yo fucho ko ba tlo gele naam don la tarana muso ko dongo dan ba fo ko kana to ako sogo be mi ay sogo ta ki jo ko tamfe naam kasa nkonte sogo ko ika sogo fe naam aya fila ka sogo no ya subhanallah kamene keda farra nyona kosobe ci adama den ko ni cike cinye do soede itere mo contrôle la ite mo juya mais mi fana te be alama mo kan kan to mi ka do afesa oje ni ma siga mo bi lasra nga mo min te be ala ko ni ma e ko ni ba re de ala kan mo e kan to mi ka do o da afesa kosobe donc tenye ala kan ni sababu amina ala ka hakili ni man amin alhamdulillah sali Wole mi ya telefoni ci an ba fo an ba wole ma kosobe an ba fo ay madama ga ala kirata de ka har na baya shi ke ka danga aka jifa so en nofe danga en tamine Allahu akbar danga te nyati mine kosobe kulole danga e ke wale de duwa fana e ke wale de kosobe har ni bange ba fla yi juguya naam e bi ka o bela jelen toyi kan nyauma o tafi o nye ka dai kan yere naam ya famu ibe duwa soro Allahu akbar danga fana naam i bange ba fla ka ke ife wato wata ibe kungo de la soma shetane u jarabi ni ye naam wato wata ibe kungo de la soma ibe ta fi on nyagami ya fe har no mi danga i danga ne do Allahu akbar ya famu naam danga ke wale de do kosobe o kuma na ba fa ye naam a bamuso ka filɛli kɛ a ka filankafoya a ka duwawu kɛ ala ka bamuso in kana sata kosobe ni bamuso in sara tan hari sali man kan ka k'a su kan a su koli man kan ka kɛ naam wa kasankɛ man kan ka don bamuso in na a ka janto la naam ni bamuso in sara k'a to filɛlikɛlaw ka filɛli kɛ yɔrɔ t'a la moriganaw fɛ t'a la naam n'a sara nin cogo in na o kana su ko kasankɛ tɛ k'a la naam a fatura ni fini minnu ye ten u bɛ taa dingɛ kuruba kelen sen ka bamuso in fila kɔnɔ ye kosobe ni dingɛ dɔgɔyara u bɛ sen kuru k'a sɔrɔ a kɔnɔ ye i y'a Naam. faamu o de y'a kɛ dɔ yɛrɛ ka buguri bi a kan naam o kumana sisan a ka duwawu kɛ ala ka bamuso in kana amina rabbi o ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ fɛn filanan naam bamuso ka jifasogo wa mazubi hala nusbi o kumana o mana na fɛn min kantigɛra ni filɛlikɛlaw ka kantigɛ fɛn Naam. jifasogo de don a kana dun Allahu akbar bamuso mana si kɛ k'a danga Naam. a tɛ foyi k'a la kosobe a dangani t'a minɛ ala ka naam n'a dɛmɛ amina rabbi alhamdulillah ɲininkali in fana bɛna ɲininkali fɛn an balima dɔ ka ɲininkali an balima dɔ don a yira k'a fɔ ko jɔnko kuma dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ dugu maa bɛɛ lajɛlen bɛnna karisa ma sinɛ k'a fɔ karisa ye jɔn ye u bɛ jɔn in kɔni fɔ a tigilamɔgɔ ma k'a fɔ ko e tigi ma sinɛ k'e ye jɔn ye ko yala k'a bɛ bɛn ko alimamiya ka don tigilamɔgɔ ma k'a kɛ ɲɛmaa ye ni maaw ye ka seli yan. kulubali naam jɔn fɛn fɛn b'an bolo yan tɛ ko ye naam jɔn bɛ minɛ ni sariti min ye anw m'o waleya kɛ o kosɛbɛ an kun bɛ ka taa bin ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn kɛ Naam. jɔn ye naam i b'o kɔlɔlɔ yɛrɛ dɔn wa ayi sɔn to don ala dɛ kɛra ko sallallahu alaihi wasallam naam lahara jo dɔ na ala ka danga n'a ka taɲɛ n'a ka jasi o bɛ mɔgɔ minnu kan ani lahara jo dɔ na yɛrɛ naam i b'a dɔn n'i jɔlen bɛ i ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ n'a bɛ ka i lajɛ ni juguya ɲɛ i kan k'o dɔn dɛ kosɛbɛ i b'o dɔn n'a bɛ k'i lajɛ ni hinɛ o yɛrɛ tɛ jigiya ye wa o jigiya ko ye lahara jo dɔ na ala t'u lajɛ ni jigiya filɛli ye fiyewu kabini jo dɔn kɛnɛ san 100 yirikari Naam. olu yɛrɛ jigila bɛ tigɛ o ye jɔnni ye naam wa rajulun ba'a hurran fa akala sama anw kun tɛ foyi la naam ka hɔrɔn minɛ k'u feere ka taa bi u kan ya ka subhanallah fagataw faga ka Naam. denmisɛnninw minɛ ka t'u bɛɛ feere k'a kɛ marchandise ye naam
o kuma na o jɔnya min b'an fɛ nkalon ɲamakala fana bɛ o fana ni jɔnya tɛ kelen ye kosɛbɛ mais i ka kuma lettricité ka kuma bɛ min ɲini a bɛɛ bɛ se ka kɛ alimami ye kuma kun t'a la so kosɛbɛ o bɛɛ bɛ kɛ alimami parce que jɔnya tiɲɛ tɛ a bɛɛ bɛ kɛ alimami n'u kalanna Kulubali u bɛ fisa e ye koyi Allahu akbar i y'a faamu i kalannen dɔ dɛ mais o mana kalan u bɛ kɛ alimami e bɛ k'u ka alimami fɔlɔ koyi kosɛbɛ voilà naam foyi t'u ka alimamiya na o tiɲɛ Mamadou fɔ cogo min na foyi t'u ka alimamiya na kosɛbɛ i b'a dɔn alimamiya ni charte de b'a la o ye mun ye fo misirimɔgɔw ka jɛn na i ka ko la seli i tɛ se ka mɔgɔ karaba kosɛbɛ ko ka alimamiya n'u banna ma ko jɔn dɔ ka sɔrɔ a ka jogo ka ɲɛ u y'a to ɲɔgɔn kosɛbɛ ko y'a to ɲɔgɔn ale fana k'a laminɛ a ka kaara kɔ parce que fɛn dɔ bɛ i ka hakɛ dɔn mais adamadenw ka tɔɲɛni n'u ka fahamabaliya ye u bɛ bala la e dun tɛ s'u la i b'u to yen i b'u to yen i bɛ kaari mais a kana misiri bɛlɛ dɛ a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ala ko la k'a ka jɛni ɲini n'a ye a k'a ɲini a kana ba misiri fana na a kana bara misiri la a ka taa seli a ka sigi a ka so a b'a ka alimamiya bara sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ donc mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔw tɔɲɔ ka bayina ko tɛ alimamiya kɛ i bɛ kaara kɔ ala bɛna d'i ma o n ko ala bɛna d'i ma an ye mɔgɔw ye awa alimamiya i ye deguba sɔrɔ mais ala na kɔnɔ wolo d'u ma dɛ ala na kɔnɔ wolo d'u ma dɛ an karamɔgɔ dɔw b'o la an dɔnbagaw dɔw b'o la ala kɔnɔ wolo d'u ma yɔrɔ dɔn mais ni bɛ mɔgɔ kɔni ɲɛ n'u ma jɛni ka alimami ye o tuma a t'u bolo ka kari i ka ala ɲini parce que e yɛrɛ ala ɲinina de e tɛ jɔyɔrɔ ɲinina ye mais ala b'i ka jɔyɔrɔ baraji de ala k'an bɛ sɔrɔ alhamdulillah nin an balimamuso dɔw ka ɲininkali an balimamuso y'a jira k'a fɔ ni maa min furucɛ bɛ jamana yɛrɛ la a y'a kanu k'a fɔ k'e k'i foto ta ko k'i foto ci a ma telefɔni sira fɛ ko yala ko silamɛdinɛ ye kiiri jumɛn fɔ ninnu na. Kulubali naam i b'a dɔn foto telefɔni na o tɛ kosɛbɛ o don cɛ n'a muso tɛ wa awɔ furusiriw bɛɛ ma kɛ wa kosɛbɛ baasi t'o la nka maalankolon dɔnnen bɛ fɛn min na naam ni cɛw n'u bɛ u to jamana wɛrɛ la ko muso ka fini bɔ a yɛrɛ la k'o ja ta k'o ja ma o cɛ in yɛrɛ muso in kun man ka don cɛ faso ma cɛ fɛn fɛn b'o kɛ muso e kan k'a dɔn ja tiɲɛ yɛrɛ de e ka fisa ni cɛ ma i y'a faamu cɛw donnen b'o la sisan u b'u to fo jamanajanw na o muso bɛ k'olu k'u ka finiw bɛ b'u la k'o foto ta ko k'o ci olu ma nin natankoloya ni nin maalankoloya ne t'a dɔn ka fɔ hadamadenw yɛrɛ k'u fasana nin ka fasan ka se nin dɛgɛ waati o waati mɔgɔw b'an wele ka fɔ n cɛ ye nin de fɔ n ye n ko n'i y'a kɛ n ko i cɛ fisayara i ye n ye cɛ bɛ jasilenya sira kan a bɛ fasana ni fagobatoya sira kan ala kota sira kan n ko i foto mana jɛnsɛn diɲɛ fɛ n ko fo k'i sa i tɛ ku i tɔgɔ la ni cɛ ka jɔn t'i ye koyi ala ka sariya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka nin sɔrɔ n'a kɛra foto gansan ye i kunkolo foto baasi t'a la o bɛ telefɔni de kɔnɔ ya o bɛ telefɔni de kɔnɔ ni dungare bɛ kelen kelen na ala k'an bɛ sɔrɔ mɔgɔ ka lankolon yɛrɛ bɔ a tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ koyi ni darura tɛ nin tɛ darura ye nin tɛ foyi ye ni kɔni sɛtan de k'a kɔnɔ an bɛ min fɔ nin fɔ cɛw fana ka kɛ danna mɔgɔ ye dɛ e ko muso ka telefɔni cɛ ma e de bɛ to yaala o bɛ yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ kun o bɛ yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ kun o fana haramu ye dɛ o ye ka muso janfa muso Mamadu ye min fɔ muso ko ni cɛ mana ɲini fɛ cogo o cogo k'i farlankolon bɔ i kana kɛ i kana kɛ a tɛ ɲɛ dɛ parce que Allahu Taala subhana a farlankolo a bɛ bɔ limite min na o dɔnnen don n'a tɛmɛn'o kan a to ye danga ye ala k'an bɛ sɔrɔ alhamdulillah ɲininkali kuncɛla ɲininkali fana b'an bolo ko laban nin yɔrɔ la ni an balima dɔw ka ɲininkali a ko ni maa min bɛ i bɛ fɛ ka seli sisan nɔ i donna misiri yɛrɛ kɔnɔ ka ban seli yɛrɛ kɔrɔtara n'o ye seli kɔrɔta kibaruyaw ye o kɔni kɛra ka ban i b'a sɔrɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ fan caman bɛ yen ko b'a fɔ la ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina Muhammad rasulullah ye mun fɔ misiri seli kɔrɔta laban yɔrɔ la ni misiri kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ ko yala ko kiri jumɛn de bɛ na alisilamɛdina k'a bɛ bɔ waati bɛɛ Kulubali naam i b'a dɔn silamɛ ɲuman n'i ye ala kira tɔgɔ mɛn sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam i kan ka salaka kosɛbɛ i y'a faamu ni misiri welela
n'a ye la ilaha illallah fana fɔ e hakili mana jigin a la i hakili mana jigin la ilaha illallah silamɛ ɲuman i fana b'a fɔ kosɛbɛ i y'a faamu naam o de bɛ ka silamɛ caman bila n'u y'a ye la ilaha illallah ka mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ka ban o fana b'a fɔ o ye ɲuman de ye o i y'a faamu o ye ɲuman de ye i hakili mana jigin ɲuman na kuma o kuma e bɛ o kɛ kosɛbɛ seli waati tɛ seli jɔ tɛ fɛn o tɛ o ye ɲuman de ye kosɛbɛ a ka ca la mɔgɔ mɔgɔ mana k'i taabolo ye i ka kalima laban ala b'i kana i ka kalima laban ka kɛ dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ka kalima laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni a kɛra ten nɔ i b'a dɔn o ka ɲi kosɛbɛ o kuma na ni o jama cayara sa misiw kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'o ye o baara fana dɔ de ye fɛn dɔw bɛ yen hali ni ala kɛra m'a fɔ k'a kɛ direct la o b'a sɔrɔ a nana ala kɛra ka kumakan dɔ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ la ilaha illallah e hakili i fana y'a fɔ o ka ɲi koyi allahu akbar misiri welela don fɛn wɛrɛ don i b'a fɔ i hakili bɛ jigin na o kuma na n'i ye ala kɛra fana tɔgɔ mɛn sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ yɔrɔ e b'o fɔli min kɛ o fana ka ɲi koyi kosɛbɛ i hakili jiginna na kɛ baasi foyi t'o la o ka ɲi kosɛbɛ o kuma na k'a jateminɛ sa k'i bɛ o de kɛ ala kuta ye ko ala kɛra mɔɔ kɛ o kɔrɔ e hali n'i kalanna e ma faamuya kɛ kosɛbɛ i kalanna n'i ma faamuya kɛ ala k'an bɛ sababu amina arabi alhamdulillah sas faranga bɛ ala k'an ne sababu amina arabi an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ naam o k'a fɔ da jukɔrɔ ka sababu kɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam sali wele fɔ a ko an k'a ɲɔgɔn fɔ n'a tilala an k'a la masallalen fɔ n'o tɛ ala kɛra tɔgɔ tɛ se ka fɔ ko n'i ma seli la ka bɔ o kɔni sallallahu alaihi wasallam i y'a fɔ i kɔnɔ o kɔni wajibi donc o tɛna mɔgɔ caman bɛ min fɔ a la n'o kɔlɔsili kɛra misirimɔgɔw bɛ kana na a fɔ ni kan kelen ye a bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ko di awa seli a cogo de n'o tɛ ala kɛra tɔgɔ sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ dɔ kuranna kɔnɔ ala kɛra tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ sallallahu alaihi wasallam tɛ mais silamɛ b'a fɔ o da jukɔrɔ seko t'o la donc mɔgɔ kɔni kan k'a fɔ mais u b'a fɔ o da jukɔrɔ walasa wato na a kana kɛ a dama ko wɛrɛ ka sɔrɔ min dɔn n'o tɛ ale kɛra tɔgɔ tɛ se ka fɔ ka sɔrɔ ko i tɛ seli la ka bɔ i tɛ se silamɛ yɛrɛ i tɛ se yɛrɛ i tɛ se i b'a fɔ i da jukɔrɔ ala ka ni sababu amina arabi alhamdulillah ni bɛ dansigi kɛ bataki minnu y'a sɔrɔ kumaso kɔnɔ dɔgɔkun wa ni bɛ dansigi k'olu la an bɛ mikoro sigi karamɔgɔ yɛrɛ ma ni kumajɛbila minnu bɛ yen nɔ a b'o fɔ ka da nin kan o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nɛgɛjuru fɛnɛ di kɛnɛmamɔgɔw ma inshallah o ala k'an bɛ sababu komi an ye bila min bɛ a bɛ duwawu de duwawu ni a bolo faraw de bɛ caya n'o tɛ a bɛɛ de silamɛ ka ko bɛ duwawu qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum to ka fɔ tuma duwawu ko ba da adamaden ka hakili la an bɛ duwawu ɲini ala fɛ ka ɲini silamɛw fɛ an ka duwawu kɛ ka ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala a ka hinɛ na ka limana ni ka sɛbɛn dusukun na ka taba fi qulubul iman a ka limana ni a ka sɛbɛn dusukun na ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ka bin ɲɔgɔnya n'o ka sunna k'an bi bɔ kan k'ala deli o de ko kunfɔlɔ ye parce que adamaden bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ ka da limana kan ala k'an ka limanaw sabati ala kana limana bɔ an dusukun na ala k'an sutura k'ala deli samiya ni ala ka kun fɔri ni hɛrɛ ala ka kun fɔri ni hɛrɛ ala ka kan ma hɛrɛ ala kana tiɲɛni bɔ a la a bɛ laban ko ɲuman min na ala k'o nɔgɔya ka duwawu kɛ bana jugu n'o ye korona ko ye y'a dɔn a kubara don o don i bɛ fɔ cogo caman mɛn a la an bɛ ala deli ala ka ji bɔ a kan jamanaw kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la a n'a ye gɛlɛya minnu lase diɲɛ ma a sababu la a kɛra mɔgɔw y'a faamuya mɔgɔw yɛrɛ ka comportement dɔ n'o tɛ an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'a la mɔgɔ caman tun bolo kɛra dugu taga siraw la ko siraw tɛ yen o ka sɔrɔ ka siraw dɔ dayɛlɛ an bɛ ala deli ala k'o kɛ ɲɛtaga ye ala ka faamali d'a ma k'ala deli an ka kalanko o de ye ko bɛɛ ye sabu ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ ci wagati min na kumakan fɔlɔ min don n'a kɔnɔ a da sallallahu alaihi wasallam o de ye iqra ye o kalanko bɛ se ka sabati cogo min ka ni limaniya ni sabali d'a ma ala k'o nɔgɔya ye ala ka kalanko nɔgɔya ala ka kalanko nɔgɔya ala deli gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka ji bɔ a kan ɲɔgɔn faamuya ala k'o d'a ma tɔɲani
ala kan kisama amin ala kan kisto nyanima amin ala kan labla to nyani kelawi ala deli naam ala ka to nyani ala ka ba amin ala ka bande amin ala ka to nyani ba amin amin amba ala deli ka ala deli Naam. subhanahu wa ta'ala anka yafa nyogoma Kosobe. anka hene nyogona naam anga antegeri nyogoma ka allah ta'ala deli kosobe aka nyama amin aka mbogelaina Amin. mo faga me be jenye fe dongoro ni mo faga yanfe dongoro ni mo faga yanfe naam ala ka jibwaka amin ala ka jibwaka amin ala ka jibwaka akaranga jamana ko na kala jamana wala balaw ko ni nyonya galendo kosobe ala de bisa ka jibwaka Oche. ala ko lawdo ko samba fa allahumma kan kisi fitne kene kanko Amin. ala dugono amin ala kan kisoma Amin. ala de saya naam na ban soro do minna ka soro ambe ala ka saraka amin aba soro ambe ala ka saraka amin kuma te ba Naam. kele amba to Sheikh Mahmud Tabulo Kosobe. to mana to ambo to ida alala naam ambe here min dante mindo ala ko nyoganye Amin. tora min namba rantado amin ala kan kisama Amin. ala kan ke ala ka jonyumawna amin jomen ko kadi alaye amin ala ko kaduye Amin. jomen ko to ala taala amin ala ko to ala kan sutura amin suni tile gundoni bangi amin ya rabbi sallallahu alaihi wasallam wasallim alhamdulillah alaka ambe sawabama Amin. anka foto nanka keto bela jelena ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis amin ya rabbi gole kuma nyabla folo folo jumenya naam sabi o yesambe sambe foli kosobe ibado la dala kula ka ko sali nyambe mission minke ambe sambe fo kosobe sali fana mana teme fana ambe silame bela jelen sambe kosobe ya famu mana ambe alame ba jekulu ani silame bela jelen pe ambo fu bela jelen Naam. be sambe amin amin je ani muso demse ani mabakoro naam aw bela jelen sambe amin amin dentigi yawla Amin. fatigi yawla Amin. batigi yawla dogolintigi yawla korotigi yawla amin ya rabbi samin te nyinanye an kene ka kenyo amin ala ka anga saun caya Amin, ala ka amin. anga saun caya amin ala ka an ka ɲanamaya ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲanamaya kunanja ɲanamaya amin amin ya ala ka rabbi kunanja diɲɛ ni lahara ala Amin, ka ya kunanja Rabbi. diɲɛ ni lahara amin ala ka barika don an siw la Amin, ka barika amin. don an ka kumakanw na amin ka barika don an ka fɔtaw bɛɛ Amin, lajɛlen na an amin, ka ya kɛtaw Rabbi. bɛɛ lajɛlen na amin diɲɛ kunanja lahara kunanja ala ka kan bɛɛ amin lajɛlen ya rabbi diɲɛ kunangoya lahara kunangoya ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma amin amin ya an rabbi bɛ dugawu kɛ tuguni kulubali naam an bɛ a fɔ ala ka denw an denw naam i y'a faamu ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ den barikaliw ye amin ya rabbi ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ Amin. duwawuden ye ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya taabaa ye ani silamɛya dɛmɛbaa ye amin ya rabbi i y'a amin. faamu naam o tuma na an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ala k'an ka san diya amin ya ala rabbi k'an ka nin san diya Amin. san hɛrɛ ala ka dan n'u bɛɛ lajɛlen ma san Amin, balo ya ala ka Rabbi. an bɛɛ lajɛlen an n'u bɛɛ lajɛlen kisi o amin an b'a f'u ye alhamdulilah silamɛw bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ Kosɛbɛ. ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ amin ya rabbi sanbe kɔfɛ naam kulubali a b'a dɔn a b'o yɛrɛ dugawu min kɛ min ye samiyɛ ye samiyɛ ye fɛnba ye kosɛbɛ ala ka samiyɛ in kɛ samiyɛ barikali Amin, ye ya ka Rabbi. taa cogo min na naam mɔgɔw bɛ ka ala tanu kosɛbɛ an b'a Alhamdulillah. fɔ ye o ka kɔntiniye ala tanu ye kosɛbɛ o ye hɛrɛ de ye naam sanji minnu bɛna ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ sanji Amin, ya ala kana Rabbi. kɛ balawu sanji ye amin o amin kɔfɛ fana kuma kuncɛ la an t'a fɔ an Naam. ka fɛn kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka don tuguni u bɛna sanbɛ fɔliw kɛ kosɛbɛ an b'a fɔ an ka jamana in mankan min b'an ka jamana in kɔnɔ an bɛ Naam. dugawu kɛ a mankan in fitina in Naam. ala k'a ban pewu Amin, fitina ya ye Rabbi. jumɛn ye fitina ye tɔɲani de ye kosɛbɛ fitina ye jumɛn ye fitina ye binkani de ye fitina ye jumɛn ye fitina ye maafa de ye kosɛbɛ i y'a faamu Naam. mɔgɔ fɛn fɛn ye maafaala ye jamana in kɔnɔ i k'u ka su ko i kan'u ka dugu jɛ Amin, amin, maafaala ya Rabbi. cɛman n'a musoman Amin, bɛɛ ya lajɛlen Rabbi. i k'u ka su ko i kan'u ka dugu jɛ Amin, tɔɲanikɛla amin. bɛɛ lajɛlen Amin. binkanikɛla bɛɛ lajɛlen amin kulubali mɔgɔ minnu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ Naam. an bɛ bɔ an damaw ka jɔnya na cogo min na an bɛ bɔ maafaalaw ka tɔɲa na cogo Naam. ani binkanikɛlaw ka tɔɲa na cogo min na mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ denmisɛnnin fara muso kan dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen Naam. fɛ faransi ameriki chinois jamana na fan Naam. bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye ala k'an n'u dɛmɛ amin ya u rabbi bɛ min na nin ye baraji de bɛ a la kosɛbɛ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi binkani bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ foyi Naam. tɛ bɔ a la maafaga bɛ ka kɛ foyi tɛ bɔ a la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya yɛrɛ ye mɔgɔw faga yan mɔgɔ 27 misiri kɔnɔ foyi ma bɔ a la Ya subhanallah. fɔlɔ kɔni mɛ fɛn bɛna bɔ a la naam o tuma na o
tɔɲani mɔgɔ bɛ ka mouvement kɛ mɔgɔ sɔn k'o wuli ka bɔ hɔrɔnw kan hadamadenw kan hali tɔɲani n'a bɛ bagan kan mɔgɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka bɔ a kan anw ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen anw ka dugawu b'a bɛɛ la maafaala bɛɛ ye kelen ye i y'i to place fɛn fɛn ka maafa i ni maafaala tɔ bɛɛ lajɛlen de ye minnu bɛ ka bali olu de ye jɔn kunnandu ye an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u kɔrɔta u bɛ fɛn fɛn na nin ko in na ala k'a sababu ɲuman k'an n'u barakallahu fihim alhamdulillah wa alaykum salaam wa rahmatullah Bara Kulubali kɛda la kɛnɛma mɔgɔ ye 20 24 37 37 courrier des auditeurs ɲininkali kɛnɛ Moriba dɔ bɛ yen salamu alaikum anba bisimila anba Moriba kan hakɛ to a kan wɔrɔta amin 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 arabi amin 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 arabi amin amin وسلم على غدوه منه نعم abela jelenya sawabaye abela jelenya sawabaye fo cogo de do la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah ni be join abe fota mais ni ba fe ka continuer ka tunyona la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abe sawabaye ni be joaka ibe ni fo ni ba fe ka be tunyona ne ni fo jo ala kan be sawaba amin ya rabbi ni zikru da fo ni makota ju zikr ibaro fem bela jelen kulu kun jama be zikru kulu kun jama e jumenye la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ifuna kota ju zikr na alhamdulillah loli yera ye chaman don sare ustaz alza ambe do ke ala kan ni de amin ya rabbi amin alhamdulillah uradobe assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله abe sali jo ke ni muso be ka kana difference min bare che be se ki kan korota mo chama mba ukame me muso te ko de ke ibi kan korota na edoro yere doron kame abe alhamdulillah 20 24 37 37 courrier des auditeurs il va le kana moro dobe assalamu alaikum alhamdulillah mala tanu alhamdulillah wa bismillah naam aha awo naam aha ya naam ibado andela kanin jabiya naam andela kanin jabiya an ba fe mo ka sin kata o jabi ma kosobe ya famu anya jabi ka kuma je kosobe alhamdulillah kila ere a fenye kosobe aka jata law na kanta law ya ta ka silbe iba fo mo ka adi ima ala kan be sawa amin arabi iba do famuya naam lubali famuya te ko fitinere misal fa ma no da mo do be ama kalanyere mala e famuya badi ama kosobe kalankela ni fe ambale chogo kanto hakili bita décortiquer kosobe ya famu modo fana be akalane no qur'ana be ba kuna fembe ba kuna ma tika foi développer kosobe basa ale tay mémorisation de ka fen du si doron tika foi développer ka ba konna na abe fo tila mo kalana ma famu yake kosobe a famu yana akalana ma famu yake ni ala kira kuma fo iba ala kira ka kuma bela jelen de sallallahu wa sallam alayhi ba bela jelen de ta ayeni kuma fo ni context na ayeni kuma fo ni context ya famu ni iyo lu bela jelen ta ibe kinyayo me ka donta dana mima ika ko be dawo make abe dawo ya famu ala kira ni fo la halamina iyo la halan kilen doron de kana e ka walanda dana eno de
mais a ye fɛn wɛrɛw minnu fɔ an ka bɔ ka faama juguw bɔ yen olu bɛ yen o kosɛbɛ an bɛ misaliya kelen fɔ silamɛw ye k'o faamu u bɛɛ bɛ k'u sinsin maa minnu ka kuma kan n k'olu bɔra ka obéissance civile de kɛ faama dɔ la k'o gɛn ka bɔ yen maka masakɛ minnu filɛ nin ye sisan u nana masakɛ dɔw de sɔrɔ yen kosɛbɛ u nana masakɛ dɔw de sɔrɔ yen u ye kɛlɛ de wolo kama ka murutiw kama a bɛ ka min kɛ nin man ɲi nin ye jamana tiɲɛ de ye kosɛbɛ nin ye diinɛ tiɲɛ de ye nin ye hadamadenya tiɲɛ de ye kɛlɛ joli joli k'u gɛn ka bɔ yen k'u yuru k'u bɔ kulu sanfɛ k'u girigirima k'u bin fo ji kɔnɔna na fo kɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ ka jamana minɛ o nɔ na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu y'a faamu maka masakɛ minnu filɛ nin ye u fa a ye mɔgɔ dɔw de gɛn ka bɔ yen ka segin a nɔ na kosɛbɛ y'a faamu kuma ni mɔgɔ ma faamuya kɛ e b'a fɔ o kumana masakɛ kɔni i k'i sigi k'a layɛ dɔrɔn e ka kɛ lalatɔ ye silamɛya bɛ sɔn lalatɔya ma dɛ a tɛ sɔn ma dɛ i k'a to yen a ka dulɔ min kana suuri i kunkolo la a k'a fɔ i denw u kana sali e kumana jihadu yɛrɛ kun ye jumɛn ye i denw a b'u minɛ a b'i denmuso minɛ a bɛ taa jɛnɛya k'u la e kumana n'e sigira o kɛ est ce que e yɛrɛ ye silamɛya yɛrɛ faamu fɔlɔ i m'a faamu dɛ e ye fugariya de faamu i ma silamɛya faamu kosɛbɛ e ye fugariya ni denkolonya de faamu kosɛbɛ i ma silamɛya faamu i y'a faamu o kumana e k'i sigi ten masakɛlankolon maalankolon a b'i denw faga a b'i musow faga a b'i den dɔw minɛ a b'u jɛnɛya k'u la a b'i k'a fɔ i denw u kana silamɛya kɛ u ka sali dabila e y'i sigi ten ko ala kɛra ko tan e tɛ foyi ye e ma kalan yɛrɛ i ka kalan min nafa kosɛbɛ i y'a faamu e ye fugariya de faamuya silamɛya fugariyalama de faamu kosɛbɛ silamɛya tɛ fugariya diinɛ ye dɛ kosɛbɛ i y'a faamu wa o kumana sisan u ka segin ka taa kalan u ka faamuya kalan n'u ma se ka faamuya sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a faamu u ka gɛrɛ la u k'a ɲininkali i y'a faamu ala k'an bɛ sɔn u bɛ sinsin min kan o dɔnnikɛla ninnu ye coup d'état de kɛ mɔgɔ dɔ la k'u ka fanga i y'a faamu wa o kumana u ka bɔ mɔgɔw kunna u kana baara kɛ ni sawaju ye kosɛbɛ ka taa faamuya ɲini k'u la o kɔfɛ u k'o kuma kɛ ala k'an bɛ sɔn amina arabi alhamdulillah hali moribaw ye nin faamu kosɛbɛ y'a faamuya kosɛbɛ hali aw minnu ye kulubali aw bɛɛ ye nin walanda in faamu parce que silamɛya ka d'aw ye o kosɛbɛ i y'a faamu ala k'an bɛ sababa mais dɔw fana ta ye jitɔya ye koyi dɔw ta ye jitɔya de ye mɔgɔw tilalen don ko ninnu na mɔgɔ min ye jitɔ ye uqud ma'al qa'idin Allahu akbar i y'a faamu uqud ma e ka to i ka so kɔnɔ i k'i manku kosɛbɛ ni jitɔra ka ban banna o i y'a faamu dɔw ta ye jitɔya ye dɔw ta ye fɛn wɛrɛw fana ye kosɛbɛ a bɛɛ faamuyalen don koyi ala k'an bɛ sababa amina arabi alhamdulillah 20 24 37 37 courrier des auditeurs ɲininkali kɛnɛ moriba dɔ bɛ yen salamu alaikum a kɛ to ye k'i kan kɔrɔta dɔɔni darul hijra ye madina de ye i y'a faamu a bɛ fɔ imamu darul hijra madina dugu o alimaminba de don o ɲɛmɔgɔba o kalankɛlaba n'a dɔnnibaba imamu darul hijra naam ala kɛra hijra la ka bɔ makan kana madina de o kuma a bɛ fɔ madina ko darul hijra at-tayyibatu at-tayyiba naam المدينة النبوية المدينة المنورة طابة نعم الحمد لله مؤمن والمامية تكرسرو وإمام مالك إمام مالك نعم على فلو تكرسرو نعم إمام دار الهجرة مدينة المامي كسبة وروا سبوا على كرس الله صلى الله عليه وسلم أقول كلام مغلو بنا فونت مدينة نعم هل عليك الصحابة ده mɔgɔ bɛ yɛlɛ ɲaamɛw de kan ka bɔ dugu ni dugu ka na ɲininka diinɛ kɔɲɔ na mɔgɔ bɛ bɔ fan o fan ka na ɲininka a bɛ diinɛ jɛlen fɔ mɔgɔ ye a diinɛ faamuyali ala k'an kɔ ɲɔgɔn ye ala k'an kɔ ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah mɔrɔ dɔ bɛ yen salamu alaikum bisimila a kɛ to k'i kan kɔrɔta bisimila a kɛ to k'i kan kɔrɔta an tɛ k'a faamu dɛ dulɔ tɛ wa dulɔ tɛ champagne ya a e ye silamɛ minnu ye k'a min i kun kan k'u ladi dɛ champagne ye dulɔ de ye o champagne ye dulɔ de ye i b'a dɔn silamɛ nasɔn bɛɛ tɛ yen sisan wa
mo minu ya mo fa misiri ko ngu fa na ba fu be sali ko so be ka fo silame o be kan ninke ko na ante mino kan naam silame do be fen na son beke ko so be silame re glomina whisky vodka champagne adna ta borata ki karto o be glomi katla kata silame nyon fa misiri la ko so be olu be o kuma na kaba ko te bi ka ko nye silame do yoku be kan ninke naam ko so be dobe assalamu alaikum kuma na champagne ko ne dlodi champagne ye dloye ko rouge ye dloye adna ta borato ye dloye naam alhamdulillah assalamu alaikum ake to an kloti mangana de rahmatullahi wa barakatuh bismillah ne ka ɲiningali ye ko misiri kɔnɔna na den tunnen ko se ka fɔ a kɔnɔna na ne bɛ se ka karamɔgɔ ka ɲɛfɔli kɛ naam karamɔgɔ bɛ bilasira alhamdulillah kuma ibara ni ya balmake ne fo basa haramaden ko ka gela yo de fo kosɛbɛ ala kɛra dugu ko fɛn tunne i bɛ se k'a fɔ misiri da la o naam mais a kana fɔ misiri kɔnɔ dɛ i y'a faamu naam i bɛ se k'a fɔ misiri da la kosɛbɛ mais a kana fɔ misiri kɔnɔ jama min bɛ misiri kɔnɔna na naam o tɛ misiri da la de o bɛ misiri da la ko kiiri tigɛla o kosɛbɛ i y'a faamu naam i bɛ se k'a fɔ misiri da la den yɛrɛ bɛ jɔ misiri da la kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn de o bɛɛ b'a ye nin denmisɛnnin in tunna awɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a ka mɔgɔw dɔn naam ka ɲi mais misiri kɔnɔna na a kana kɛ ala kɛra ko fɛn tunne a ma fɛn bɔ fɛn na dɛ yanzulu manzilatal umum naam alhamdulillah ala ka misawa alo fɛn tunne sisan naam misiri caman bɛ yen u y'a organiser kosɛbɛ u bɛ so dɔ bila misiri kɛrɛfɛ commission mahamadu sɔn da la u b'a fɔ misiri mɔgɔ kɔnɔ mɔgɔw ye naam ni min tununa t'a bila ye kosɛbɛ ni fana bɛ fɛn min ɲini t'a fɔ ye donc parce que misiri kɔnɔ n'ala kɛra sarasa ko a kana fɔ naam alhamdulillah bɛ wagati min na bi naam arajo danbe yɛrɛ mɔgɔ tun hakɛ min fɔ ka fara arajo tɔw kan kosɛbɛ ala ye solution caman di silamɛw ma kosɛbɛ n'o tɛ adamaden kɔni bɛ taa jɔ misiri da de la naam k'i ka fɛn tunne kɔ fɔ kosɛbɛ parce que dɔw yɛrɛ na ko ale ka fɛn tunna ala kɛra ko salasala ko ni mɔgɔ min ko a ka fɛn tunna misiri kɔnɔ k'a k'a fɔ a tigi ye ko ala kana to a ka ye donc ne o bɛ kuma min nɔfɛ cogoya caman sɔrɔla misiri da la o tɛ na a bɛ fɔ mɔgɔ ye misiri gardien o de ma karisa ni mɔgɔ min bɛ fɛn tunne ko ɲini ka se a ma ale bɛ n'a seli banna ale bɛ bɔ o tɛ ni mɔgɔ min ye fɛn tunne o bɛ taa d'a ma n'ale fana bɛ kɔ donc silamɛw ka jija u ka alabato nin kɛ alabato kɔnɔ o to ala ka sariya kɔnɔ ala ka ni sɔrɔ amina rabbi alhamdulillah 20 24 37 37 courrier des auditeurs ko dɔ bɛ sira fɛ salamu alaikum bismillah alhamdulillah bala tanu alhamdulillah alhamdulillah ami 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 na rabbi ami 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 na rabbi ni inshallah be fara ami 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 Allah ala gi ni baraji shukran barakallah ala gi baraji alayhi salam wa rahmatullah 20 24 37 37 courrier des auditeurs ko do wesra fa assalamu alaikum bismillah naam aha aga to ke ma ko ta doni ataka fam aha 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 kuma tɛ ka faamu ɲininkali tɛ ka faamu aha kalbul meti ye jumɛn fɔ i t'o walanwala ɲɛ wa mautul qalb dusukun saya limaniya dɔgɔya
karamɔgɔ wɛrɛ tilara ka na fɔ ma fɔ cogo di i n'a fɔ ko dɔw ko tigɛrɛ jinɛ sisan ne bon ne yɛrɛ ma se ka faamuyali de sɔrɔ o yɔrɔ la. I b'a dɔn mɔgɔ kɔni n'i ka limaniya kɔni bɛ ka nagasi i dusukun bɛ ka sa i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ fɔlɔ o ye i ka alako de caya fara sali 5 a si kana fɔ sali ko misiri la fɔ n'i kɛra muso ye i ka kuranɛw kalan i ka to ka taa wajuli yɔrɔ la ni o tɛ ka mɔgɔ ta dilan dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ a tigila mɔgɔ bɛ ka balo min don balo nɔgɔlen don i y'a faamu wa parce que ninnu ye duwawu de ye mais o duwawu ninnu tɛ minɛ i ye k'a sɔrɔ i bɛ ka balo haramu na haramu in cogoya ka ca de Kulubali e bɛ service da la e bɛ ka sara ta mais e b'i sara minɛ siɲɛ 3 siɲɛ 4 nin bɛ minɛ population na nin bɛ kurutu ta ala mago foyi t'i ka duwawu la har n'i taara hiji la ala b'a bɛɛ kɛ fu ye i ka bɛɛ ka tɛmɛ fo mɔgɔw ka o de dɔn ala ye fura fɛn fɔ bara min na o y'o fura de ye mais fura in fana lankari fana bɛ yen i y'a faamu o lankari de filɛ nin ye i y'a faamu ni dusukun b'i ka sa fɛn wɛrɛ tɛ ko ye ala kuta de bɛ mɔgɔ dusukun sa ala kuta dabila i k'i ɲɛsin ala ko ma muso bɛ ɲɛnamaya mais e ma ala kuta yɛrɛ dabila i ye dɔw dabila mais dɔw bɛ yen i bɛ k'olu kɛ baso o ka di i ni ye i bɛ haramu don na service da la i y'a faamu i ye dafu ye walima i ye maire ye i tɛ foyi la suɲɛni ko ka dugukolo kɛ feere mɔgɔ 5 ma olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la e jaba jɛlen bɛ to parce que u faama dama u bɛ zon maalankolon i y'a faamu mɔgɔ 5 bɛ sɔrɔ tribunal la dugukolo kelen nɔfɛ mɔgɔ kelen de y'a bɛɛ lajɛlen feere o mɔgɔ 5 min y'a feere u ma o faama olu nɔ tɛ minɛ o faamaw bɛ kɛ fɛn ye wa Allahu tɛ kɛ foyi ye u k'u sigi hali u denw tɛ kɛ fɛn ye o mɔdenw tɛ kɛ fɛn ye madama olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka éduquer ni haramu wa ayu jasadi nabata ala sɔti fa ala bihi naam ala k'an bɛ sɔn o kuma n'i b'a fɛ i dusukun kɔni ka ɲɛnamaya i bɛ ala kutaw de to yen ɲɛsin ala ko ma n'o kɛra dɔrɔn i bɛ ala natɔla ye a bɛ na i ma na tɔgɔ qualité bɛɛ lajɛlen na garijɛgɛ barika ni limaniya caman ni basigi a bɛ na i ma n'a bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛ sɔn alhamdulillah dusukun kɔni alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ ye junubuna ko dɔ kɛ a bɛ kɛ tomi fiman ye ni tubira a bɛ ɲɛ mais i ma tubi ye junubuna ko wɛrɛ kɛ i ye junubu wɛrɛ kɛ ko a laban fo dusukun bɛ datugu n'o kɔni datugura ka ban o kɔni dɔw tɛ foyi ɲɛ ye fo ka tubi de adamadenw m'o de faamu a kɛra komi a ka di dɔw ye a juma don ka sarakati kɛ walima seliba don ka sarakati dɔ kɛ sarakati yɛrɛ haramu na fɛn min yɛrɛ fɔlɔ o tɛ a ti yɛrɛ balo bɛ haramu de la a tagasegi bɛ haramu de la ale ye so min jɔ o ye haramu ye o dɔw bɛ taa fan jumɛn o dɔw bɛ taa fan jumɛn o de kosɔn a bɛ fɔ adamadenw ye k'u ka sabali o k'u ka atibu mat'amaka tustajibu da'wataka o tuma na mais mɔgɔ dɛsɛra o de la dɛ o tuma nin bɛ catégorie caman de la adamadenw k'u yɛrɛ kɔrɔsa la n'o tɛ n'i b'a fɛ ka silamɛ ɲɛnama kɔni kɛ o dusukun tɛ se ka teliya fo i ka limani fo i ka ala ka haramu ko to yen haramu kɔni a bɛ adamaden jasi dɛ a bɛ suwari ala k'an kisi k'an ta dɔw ye bolola baarakɛlaw fana ye u b'a namara in kɛ dɔw ye nafɛn feerelaw fana ye tigɛdɛgɛ feerelaw u bɛ fɛn wɛrɛ ɲagami a na a bɛɛ lajɛlen de don hali téléphone feerelaw a bɛɛ lajɛlen b'a la min ye Kulubali min tɛ original ye i bɛ tigɛ da ko original don i b'o feere mɔgɔ ma a si ka duwawu tɛmɛ i y'a faamu a bɛɛ bɛ jasi k'u ta tiɲɛ alhamdulillah o dɔ b'a dɔ bɛ sira fɛ 20 24 37 37 courrier des auditeurs ɲininkali kɛnɛ salamu alaikum bisimila naam naam karamɔgɔ bi jaabi ka jumɛn kɛ siɲɛ 3 kunkolo masa siɲɛ 3 kunkolo bɛ masa ye siɲɛ 1 de a tɛ fɛn tiɲɛ sali ye mais i kana fɛn wajibi yɛrɛ kan ala ma fɛn min wajibi kan n'a y'a sɔrɔ i kunkolo nɔgɔlen don yanni ka sali ta i b'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fɔlɔ
basa fɛn minnu don ni farila k'a masa ye siɲɛ 7 a laban na i bɛ taa fɔ siɲɛ 30 la kosɛbɛ shetane bɛ don i la o cɛ shetane bɛ don i la kosɛbɛ a b'i sama k'i bila a ka jan kɔnɔ o cɛ ni e ma wa laban na a bɛ bɔ siɲɛ 30 la ka taa fɔ siɲɛ 100 la awɔ naam shetane bɛ profiter nin de fɛ ala kira ko an ka dan min ma de sallallahu alaihi wasallam de an ka dan o ma bani kosɛbɛ o b'an ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ o cɛ i y'a faamu seba dɔ tun bɛ don dɔ la dɔrɔn a ka seliji ta ji kun ka ca dɔɔni ala kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam k'i ka seliji ta ji ka ca koyi k'i bɛ ka ji tiɲɛ ko ko ji tiɲɛ har seliji fana na naam ko yɛrɛ de ji tiɲɛ ka jugu n'a bɛɛ i y'a faamu o tuma na kana ji tiɲɛ kana foyi tiɲɛ k'i ka dan min ma dɔrɔn d'a ma i y'o dépasser ka ban shetane bɛna jɔ i kɛrɛfɛ kosɛbɛ i y'a kɛ 7 ye bi sinon a b'a fɔ i k'a kɛ 5 ye 7nan olu dɔw ma dafa kosɛbɛ i bɛ 2 fara kan a laban a b'a fɔ i ye 5 min kɛ o tuma na 2 dɔ in e yɛrɛ a b'i hakili ɲinɛ o kɔ kosɛbɛ i bɛna kɛ 7 7 a laban a bɛ don ka taa 10 ye kosɛbɛ a laban 30 naam wa e b'i si k'o la tɛmɛ n'i bɔra ala kɛra ka sinzan kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam foyi t'a kɔfɛ nimisa kɔ kosɛbɛ ustaz an b'a fɔ an balakaw ye u ka da siɲɛ 7 mɔgɔ si kana fɛn fara o kɔ o b'i bɔ ala kɛra ko ten ko o b'i bɔ kosɛbɛ mais min ye kunkolo ye o ye siɲɛ 1 na o cɛ o ye min ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye ko kɛ cogo min an k'a to cogo la n'o tɛ a bɛ laban bɛ kɛ wisuwasu ye ayiwa a kɛra dɔ la dɔ yɛrɛ a fɔ ɲɛ na ale donna koliji de la kabini safo seli la fajiri y'a sɔrɔ a la ya subhanallah parce que n'a ye yɔrɔ min ko a b'a fɔ o ma jɛ kosɛbɛ n'a ye yɔrɔ min fɔ a bɛ sɔrɔ ka jɛ ala b'a bazin de fara ka ɲɛgɛn fa ka so kɔnɔna fa ji la donc ni bɛɛ lajɛlen shetani ta de kosɛbɛ shetani ta de donc adamadenw ala ko kunkolo kɛra siɲɛ 1 k'i b'olu kunkolo bila ka taa ka bɔ kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ ka segin n'a ye o y'a bannen de o tuma k'a fɔ ko n bɛ kɛ siɲɛ 7 ko a ka di ɲɛ walima ɲɛ tɔ kɛ siɲɛ 7 n'a fana ye siɲɛ 7 kolon ma fɛn ɲɛ o tɛ fɛn ɲɛ a bɛ fɛn tiɲɛ dɛ a bɛ fɛn tiɲɛ dɛ shetani bɛ jɔ i kɛrɛfɛ a laban a bɛ taa ni ye ala k'an kisi kɔrɔ a bɛ la arabe waswasi bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ daminɛ nin cogo in shetani qualité min don ala kɛra y'a bɛɛ lajɛlen tɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam n'i ye ighasatul lahfan lajɛ i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen b'a la ala k'an bɛ sɔrɔ ma ko bila ka kɛ dɛ mais fɛn min fana don shetani kelen min bɛ nin kɛ salibagaw la shetani kelen bɛ o kɛ hali tubabu fana na ni a ye tubabu dɔgɔtɔrɔ minɛ c'est fini dɔgɔtɔrɔya banna awɔ n'a ye chirurgien minɛ a ka dɔgɔtɔrɔya banna n'a ye professeur minɛ a ka dɔgɔtɔrɔya banna voilà parce que a ka jate la banabaatɔ ni microbe 1000 de bɛna don ale kan ale satɔ filɛ nin ani duloki min bɛna a bɛ t'o dulo fo yɔrɔ jan ka dɔgɔtɔrɔ duloki dɔn o dɔgɔtɔrɔ duloki in fana don o don a b'o changer de o tuma n'a nana ka na consultation kɛ a b'o bila so kɔnɔna de la dɔgɔtɔrɔ consultation so kɔnɔ de ko emballer ni mana ye a yɛrɛ bɛ dɔn k'i ko k'i jɛ k'i ko k'i jɛ microbe fɛn k'olu bɛɛ lajɛlen k'a kunsigi ni fɛn mun kosɔn a kana bɔ ni microbe ye kalan dɔgɔtɔrɔya ma ban i y'a faamu mais mɔgɔ minnu b'a fɛ fɛn bɛɛ ka ɲa ka s'a dan na dɛ a b'olu de sɔrɔ mɔgɔ i seko kɛ kana f'i ka fɛnw se a dan na hadamaden dan tɛ dɔn ala k'an bɛ sɔrɔ amin arabi alhamdulillah ko dɔ bɛ sira fɛ salamu alaikum bisimila alhamdulillah naam naam an bɛ tulo b'i la karamɔgɔ tulo b'i la naam 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 awɔ naam 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 an y'i ka kuma faamu
kala inte ni baraji ne hakilla ñu mawndi inshallah inshallah be hakil jaka boka alere sheikhu yo naam go alere sheikhu yo bona sheikhu hakilla ñu mambi dana inshallah ambe ñoñe wa ka ñom bila sara Allah sona donc ko be akany hakil makunda wa alaka ni sawabe amina rabbi ani chani baraji alaka mi ankoro amina rabbi ali halbi alaka ambe ko be chugo chugo alaka ni an ko ya amina inshallah ni bela jelembe wala nda bado dedi ko so mali dew telembu kan nyama fasane nuna sa mo nyamo nyere bela jele mali on nyere telendu kan nyamo nuna ka tigawla ka to o tigaru la ka se degre fen wo nyamo ka aka juno bela ne ma jamana min bi se ka tiga kan nyamo la kan mali on bo wo tigaru la chugo fana ku ganga tiwula fana ko so ka tigola fibiti jo akofe ya fa ni mbe yodi o oche ya fam ko so basa u tiru la kada jogo fen fa jogo nyon keme bula bi nyon keme banga fama nam ala kan ki toro ma min arabi kan ki to me éducation do de ko so ils sont mal éduqués ou éduquer la ne de kan nam do école la ibe warso ni dona isara ntego ibe shweni de ke ibe jonchen jamana tewa foso de tewa voilà ni min go keko dabla sai be marfata ka tofa ala kan kishi subhanallah raira fa wati tangula ame morwa fobi abolo tlena ko so ala kan na de amina rabbi nam ayokul wala ko abe ko chaman kuna de alhamdulillah ade do ka ala kan na de amina ala ka hera kan amina rabbi alhamdulillah على كان الثواب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدو ولا حاسد نسألك خير كل شيء خزائن بيدك ونعوذ بك من شر كل شيء خزائن بيدك إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من جميع أعدائنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمان شمعنا أبدا ما أبقيتنا واحفظنا ديننا والدنيانا وآخرتنا واحفظ حركاتنا وسكناتنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل سوء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين